الحمد لله. الحمد لله الذي جعل النية والإخلاص شرطا أساسيا لقبول الأعمال. أحمده على كرمه وإحسانه، فسبحان من سبحته ألسن الأمم تسبيح حمد لما أولى من النعم. ثم أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، كما أشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى والإرشاد، وعلى كل من اقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فيا أحباب الله، ويا من يرجو لقاء ربه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أوصيك ونفسي المذنبة بلزوم التقوى، مصداقا لقوله جل جلاله في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الكرام، إن خطبتنا في هذه الجمعة الميمونة المباركة سوف تذكرنا عن شرطين أساسيين في قبول الأعمال. فكل ما نقوم به من الصدقات والزكوات والصلوات والزيارات وصلة الأرحام كلها لا تجدي ولا تسمن ولا تغني من جوع إلا إذا تحقق فيه شرطان أساسيان، وهذان الشرطان معاشر المسلمين الكرام هما الإخلاص والمتابعة. يقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. معاشر المسلمين، إن للإخلاص أهمية كبرى، لذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
أخي المسلم، والشرط الأساسي الثاني وهو المتابعة. ينبغي أن يكون العمل الذي تقوم به موافقا لما جاء به الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أو موافقا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا تحقق هذان الشرطان كان العمل مقبولا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلواتنا وسائر عباداتنا، وأن يجعلنا من المخلصين له. Toute la louange en vérité appartient à Allah, Seigneur de l'univers, celui-là qui a accordé une valeur capitale à l'intention dans l'agrément de nos œuvres. Nous attestons qu'il est l'unique et souverain méritant d'être adoré, sans pour autant lui donner des associés. Il est seul dans sa royauté et il légifère les lois à ses serviteurs comme bon lui semble. Notre témoignage va également à l'endroit de notre prophète, le bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui est venu nous sortir des ténèbres profondes à la lumière éclatante. Puisse Allah le Tout-Puissant nous ressusciter ensemble avec lui dans son paradis Firdaus. Ensuite, auditeurs et auditrices, musulmans et musulmanes, croyantes et croyants, nous vous convions d'une manière constante et quotidienne à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avons souvent dit, la crainte d'Allah constitue le soubassement de notre richesse. La crainte d'Allah constitue le fondement sans lequel nous n'aurons jamais accès au paradis. À cet effet, nous devons faire preuve de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant de notre vie. Ensuite, après cette invitation, mon frère musulman, ma sœur musulmane, si nous sommes ici dans cette mosquée, j'espère que nous visons un objectif fondamental. L'objectif que nous visons, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Nous avons, ou bien nous prions nuit et jour, nous accomplissons de l'aumône, nous nous acquittons de la zakat, nous accomplissons également les pèlerinages à la Mecque et nous tissons et nous sauvegardons les liens de parenté. Si nous faisons tout cela, qu'est-ce que nous cherchons? C'est ce qui fera l'objet de notre sermon de ce vendredi. Mon frère musulman, ma soeur musulmane, nous avons tous l'impérieux devoir de savoir que Allah le Tout-Puissant n'accepte jamais une œuvre. Il n'accepte jamais une adoration si deux conditions sine qua non ne sont pas remplies dans cette adoration. Tout musulman doit le savoir. Je dis bien, tout musulman doit savoir qu'il y a deux conditions sans lesquelles votre adoration ne sera guère exaucée. Voyez donc la nécessité ou l'importance donc de ces deux conditions-là. Nous devons les connaître et les mettre en évidence. La toute première condition, mon frère musulman, ma soeur musulmane, c'est la sincérité et la purification de nos intentions.
Pourquoi nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi vous êtes ici dans cette mosquée à cet instant T? Pourquoi vous avez fait le mariage? Pourquoi vous donnez de l'aumône? Pourquoi vous rendez visite à vos frères et à nos sœurs? Pourquoi vous accomplissez votre pèlerinage à la Mecque? Pourquoi, patati et patata? Nous devons essayer de répondre à cette question. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les stimulus, ce qui nous pousse à poser un acte quelconque donné. Là, si notre réponse est pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, la recherche de la satisfaction d'Allah, en ce moment seulement, notre œuvre et notre action sera exaucée. En dehors de cette intention, en dehors de cet objectif principal, si nous avons d'autres objectifs pour lesquels nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, notre adoration nous sera rejetée. Ceci est donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a si bien dit dans son livre sacré en ces termes: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Eh bien, ils n'ont pas été ordonnés que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en le vouant le culte exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mon frère musulman, si nous méditons profondément sur ce que nous sommes en train de dire, nous allons tous nous rendre compte que la plupart de nos actions sont vaines. Raison pour laquelle le jour du jugement dernier, puisse Allah le Tout-Puissant nous en préserver, les gens se retrouveront lamentablement en enfer alors qu'ils se croyaient déjà parmi les gens du paradis. Pourquoi? Parce que son intention n'était pas sincère. Il n'adorait pas Allah pour la cause d'Allah, mais plutôt il adorait Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'on chante ses éloges, afin qu'on dise qu'il est tel, afin qu'on dise qu'il est tel. Si vous donnez de l'aumône, si votre intention n'est pas la recherche de la satisfaction d'Allah, et que vous le faites afin qu'on dise que vous êtes généreux, les gens le diront ici-bas. Et le jour du jugement dernier, tenez-vous bien mon frère musulman, vous n'allez jamais récolter de cette aumône-là. Et si vous priez également à tout moment, vous ne ratez même pas les prières de vendredi. Les 5 prières quotidiennes, même vous ne les ratez pas. Et que vous avez autre intention, le jour du jugement dernier, votre prière là ne vous servira à rien. C'est très important ce que nous disons. Raison pour laquelle notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas passé sous silence à propos de ce sujet. Qu'est-ce qu'il a dit dans son hadith authentique? Il a dit bien que innamal a'malu binniyat. Nous avons l'habitude de le dire dans les maximes en disant que l'intention vaut l'acte. C'est pourquoi dans notre religion islamique, mon frère musulman, la valeur de l'intention même dépasse la valeur de l'acte posé. Une fois que l'intention est correcte, une fois que votre intention est digne, même si vous n'avez même pas accompli l'action elle-même, on vous prescrit des récompenses. Ceci est la parole de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je m'interpelle moi, et je vous interpelle vous aussi, mes frères musulmans. Revoyons nos intentions. Avant de poser tout acte, nous devons réviser notre intention. Laissons l'éloge des gens d'à côté. Oublions, marginalisons les hommes, car ils ne pourront rien pour nous.
L'homme, si vous connaissiez ce que c'est que l'homme, vous n'allez jamais adorer Dieu à cause de lui. Si vous voulez qu'il vous félicite, il le fera devant toi. Et après votre passage, il dira autre chose. Si vous voulez également que l'homme vous remercie, il vous glorifie, il chante vos éloges, le jour du jugement dernier, mes frères musulmans, c'est vraiment pitoyable. Écoutons attentivement ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Le jour du jugement dernier, les gens viendront avec des récompenses comparables à des montagnes. Oui, ils ont capitalisé beaucoup de récompenses. Ils ont tant œuvré. Mais devant lui, le jour du jugement dernier, Allah le Tout-Puissant transformera toutes ces récompenses-là en poussière. La ilaha illallah. Il va transformer toutes ces récompenses-là en poussière. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ses actions à cause d'Allah. Et Allah le Tout-Puissant lui dira, allez-y vers chez qui vous avez accompli ces actions afin qu'ils vous glorifient. Allez-y chez eux, voir si vous allez trouver des récompenses. Alors mon frère musulman, il est très primordial, il est très capital que chaque musulman, avant de poser une action quelconque, révisez votre intention. Que la recherche de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre objectif fondamental. Un autre point tellement capital par rapport toujours à cette sincérité, c'est quoi? Vous pouvez accomplir une action d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prière par exemple. Vous cherchez la satisfaction d'Allah, au même moment, vous voulez qu'on chante votre éloge. Ça veut dire que vous avez double objectif. En ce moment, Allah le Tout-Puissant nous dit Ana aghna shuraka an shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Oh, moi je m'en passe de votre association. Quiconque accomplit une action dans la recherche de ma satisfaction et de celle des gens, je les laisse avec les gens. Voyez-vous donc la dangerosité de la sincérité en islam, mes frères musulmans. La deuxième condition, c'est la conformité. Je dis bien, la conformité de l'acte posé à la parole d'Allah ou à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'action que vous venez de poser, qui vous a demandé de le faire? Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de le faire? Si c'est Allah, là c'est bien. Si c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi bien. Mais si c'est votre propre passion qui vous a ordonné à poser un acte quelconque qui ne figure même pas dans le Saint-Coran, qui ne figure non pas aussi dans la sunna et dans la tradition de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette action que vous venez de poser vous sera rejetée. C'est ce que Nana Aïcha, notre mère, Aïcha radiallahu anha, a rapporté de notre prophète en ces termes: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Quiconque apporte une innovation dans cette religion, cette innovation lui sera rejetée. Mes frères musulmans, vous allez comprendre la raison pour laquelle les théologiens disent que ça là, ne faites pas ça. Ça c'est bid'a, ça c'est sunna, ça c'est tel. Tout ça là, c'est à cause de cette deuxième condition. Ce sont donc les deux conditions qui doivent être remplies
avant donc de prétendre d'être avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Alors mon frère musulman, sans plus donc tarder et monopoliser trop donc la parole, voici donc les deux conditions que tout musulman est appelé, est invité à connaître avant de poser tout acte. La sincérité de votre action, que la recherche de la satisfaction et de la face d'Allah soit votre stimulus. Ensuite, la conformité de l'acte posé à la sunna ou à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah le Tout-Puissant purifie nos intentions, qu'il pardonne également nos erreurs, qu'il pardonne également nos manquements. Nous sommes des fautifs. Nul n'est parfait sur cette planète Terre. Seul Allah le Tout-Puissant l'est. Alors qu'Allah le Tout-Puissant nous pardonne, qu'il nous accorde une bonne fin, qu'il fasse que le paradis Firdaus soit notre dernière demeure. أقول الذي سمعتموه وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم محمد خير من مشى على قدم محمد فصيح الكلم جامعه محمد سيد الأعراب والعجم وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد كبرت من دراسة سكورا كبانغادو de la salatu ricelle daten do jirmado annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na basi ko bu jirmado man dasma de tom nga man dasma nyodo do se de la kun karde ne so da ne daral bona daw abga dalina sinye de khutuba se tozda panana la nare panana la am malwan ne bo satliye do man datel panana la am malam Thomas de wahala wala fala sauru kwani la da ci wona bala sama abiga de dize jingiri da ce dan sai so dogon sirsezi mambala bidaka fala jawwana na kura abiga awwal lizili de wallan fi sabilillah bidaka amara ede dan daro sai abiga urwon bodo maka bidaka sisi zolai da rosai to وتما جمع مترنا ده خطبة ملأ تما وينارنا قطع دلنا يا بلنا ده داديني داس بفير داس مرنا لوه أبي جالس مرنا لا أن أدو سلكي تمر باوندعار والا ده بدمو بده كده ما تكو وإنما دادو وينوارو دابو تكنا دلنا كدنا وفير ندابله ياس أروادو يتمره wambi izole la de timbarna belage wo berinya abigenya doro se farnya fo e farnya page awa farnya ga bi de verei nyogo iga se farnya fila ndo to se farnya ke kasai sindena ngonna wambar ke kasai anya ga weni tobonum e ga weni igari gure e wo bu da marana ba jantan da verei dombe de kevela ganyana me ngati pilito nyingi tiga ngala do operasinya lato belana sowe ni wado da sir fara fe la belana wa wala dang na sir farna da fe la amalane engene sir fara na amu so ko ro ko banga do amu mo da da timarane ala amerika dangu wenkimo da so de bota de landa be bozi kusuluki nana so tambem de timare se de la kaso ad dal kaso ne bele bana bele niya ogo jirmado niya be de da di ni nga pata ke dina niya ro sege de da di ni ko bo ke de ku du hal ke de no bo be dina niya ro sege
bielen dan na tumar ne dara bada da ne niya bada isas lalwala alwala yalla niya isas zeso yalla niya isas momaka yalla niya isas lado yalla niya ingbatiro zumbale domin niyyatana ko da tuma bawo nan bawo biyela bige niyyatin ka dala kaso tumara wanjan forosun bale kanya ba malam soro ko ne ela da ciwo na bale to mo go bijir ma du woga baya niyya to bunkar nga keterke dojo jingiri da cera won betiro zinganya joche niyyam bale nyallan ko bire ziyara bale ne woro zinganya lam abgaro wa surnya lide ya nya banna narudo bu jone doni ge nyazo zinya nu sisi bada ele sino burun jele ingbatiro ga nyala nyo boros million wa inde haji Allah angam sibelana woro ga nyala zamoni yamale abge nya kan won bu boro nyala ne nya deni deniya biela timara ba wonde ga nya gorosilla be ngin nanane mbosi nya de question kan mo bosi ka don donne anya ga na réponse ki za dede mbasa timaralam amma bike nya na réponse ga killan nya do samnane do me anya la timara de niye to chota de dara da bata mu bada keda matoko asoko ro ko banga do an we berda de qur'an jirmanga da sese faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad wenir na pata zo len se ketina mo det mane abge se letmare bella e letmare dum omu so umuri ke rose bogo bijir ma do nyade ni yewen kisel lakana bella sori ke kolom erke rose ga letmare bede ama bege nyale ni yanyan jadi sira sanya ayo majana madawala na jirmamba ba diele rade sate komo domi anyan jadi sira sanya nyallan wahala na bole domi orwe ni nyan jadi si sanya balana elebe si sanya sinye chamfana chere angu wa sanya sinye nyasa danya vandulunga nda sewe yerenya belaga so wala da jodon done belana challa so ko ro kubanga duri kerose anya balla bitege rawo mo basanya bitege boros nyala amanya la rose be endo yuru musanya bakando yuso de la ro nyala saru na bole belana mo go bijirma do be eso de tindo annabi muhammad wa be rasbe eso tembem to ko dozo no done bazen ga nyozu da sawo ga nyanyara jini ga nyodolna wege nya bazu nyodonora telete danam bela basi nyase mage nya bindige nyebirage nyoto ngani oho amalenne bi jare so ni ce de won ben biya na de timi nasr layna ni yawe kinyala ki ga nyalla tamarra kala ki jare na so bela ko biya jirman bab da kedo ko alwati dozo lesir nar ramadela kar se aljuma kurura era na bera wan goro e sola da ciwo na bela bidera zama mazi sola da ciwo bela bidera wora dende duli ya ce dafun be na wasu sai era ki fena go banaga aljannatu na surutu dina aljuma kurura bela gani bini da sora karamba sola da ciwo na bela in batiro su sikai بعلكم كاري دكبة دلا بعلتما لا دب ماريا سيبونو أما صوص وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بما باولي بنيت مرن على دب ماريا ومن أمان دنا نبى بسنا لا دكني زي بفتو بلا بكلوبي لي نبتي روزي إدلا صو روزي بيل زمان de badu de telese so de kuratin da wambi dan ba cha kota ne ge aroba cha na boro ba ta srai de bota de landa aro be si to si soro sira malamba kamala seraro ro sama to so se anyo yo si ni na tele mo de bota da mo le se de roga chop na ba kan nyara ba
نال شوما كورونا بفيرنيا سي اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء سيبو راو مميلا سباسا بيبلنا يبو بجو na bes banna ke varuna kerba farami belamo go bitir mado don de kun kare desenso dalla sarase dalla hajiwa amakala soro ziyo tumara ba wonde ganya gorsel la nyozi de niya ala merka da ngam la selange bela tumara wonde sel la na besana sowo doten do wodo dede anya bambel tumara ne daram bandu nyadi do kweri eso tadunya tendo tadunya to badan dambem sisbela kaso abdal kaso badam muge aro goro to se akei la sar woro bose do so se de na terna aro ba se la sar jobele kwetira al magrib na to so se de na terwa na dando te na nyala am bambel yede so se de na terna nye ze wakata kin kada baka so de tundu we beda eso wakat kun bada ze so amoya ze kei so ga bala na bato se bada ze so wakat kun kada to so se de ke haram yawe nam bandu nyati ze to bada mu domi engene be webelaga nyenze asubaraka na telena yasiyo so de tin no wa wala yasin na telega be za suba biele nyenze bele wa wala yasin na telega be ze magribi biele nyenze bele bita kenya wala yade ngo bita kenya ngo bita kenarija belana atmaro wanda sallana diza na sowo dotin do wodo betasna niya kifengi na bamtumare zama asomre da tama so ko ro ko banga do ni da ko nyamne da tuma nar ga pata dalla ne so du mizana hasanatin da womberga pata be yisbada ne so chera daga de yuma ga madafiya ga daga bang ngabila asebi da be sidana tinturwada so chera de talwa dazuru alafia de jeli de togola do so si ka alafia so ko ro ko banga do se da alafia kiyanu dana so si wa alafia foto silandu ba woni sonali ba woni wembi ba woni wallange wayu alfal fa halalinge wendi ina da yalene so dal barka be ga asara wenke kungon kumonaro ko se de la kana so la da tiona bele kada solo so dana do jodo na ba satin da dan batte se daga su da mele da jando jodo na so la da gafara bazi so la da gafara da koda so ni de da kunyo na koda so ma de de yira al jannada اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين لدى الفاجر الموضوع صوت سيسوزي ويزو صوت سنيدا إذا كنيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة